Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose une recette très facile à réaliser, très légère, à base de poulet, des feuilles de tortilla. Vous pouvez très bien l'accompagner avec une petite salade. C'est une vraie tuerie. Allez, on dit bismillah et on commence tout de suite la préparation de notre recette. اليوم إن شاء الله بربي راح نقترح عليكم أكلة خفيفة صيفية 100% تتكون من مكونين أساسيين وهما صدر الدجاج وأوراق التاكوس ولا أوراق التورتيا. نقولوا بسم الله ونروحوا نبداو الوصفة تاع اليوم. Tout d'abord, je commence par préparer la sauce tomate. Ici, j'ai un oignon que j'ai coupé en 4. أول حاجة نبداها هي نحضر لا sauce tomate. هنا عندي حبة بصل قطعتها على 4. Pareil pour la tomate, je coupe les 2 tomates en 4 aussi. نفس الشي بالنسبة للطماطيش. هنايا حبة الطماطيش نقسمها على 4 تاني. Je les dépose dans une casserole. هنا نحطهم في كسرونة. J'ajoute l'huile, نزيد الزيت. Le sel, الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. Du paprika doux, العكري. Un petit peu d'ail en poudre, شوية توم poudre. Environ 2 verres à thé d'eau. Rajoutez un petit peu pendant la cuisson si besoin. حوالي 2 فناجل تاع لاتاي ماء. زيدوا شوية أثناء الطهي إلا سحقيتو. Et des herbes de Provence, vous pouvez les remplacer par le thym وأعشاب البروفونس اللي تقدروا تعوضوهم بالزعترة. En attendant que la sauce tomate est sur le feu, je prends le blanc de poulet et je le découpe en tranches. ما بيد ما la sauce tomate تاعي راهي فوق النار طيب. هنايا جبت صدر الدجاج ونقطعه لشرائح. Ensuite, je graisse ma poêle avec l'huile à l'aide d'un pinceau. من بعد نزيت المقلة تاعي وندهنها بالبانسو. Je dépose les escalopes de poulet ودوكا نحط صدر الدجاج. Je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre noir et je laisse cuire tranquillement. ندير لهم شوية ملح شوية فلفل كحل ونخليهم يطيبوا في عقلهم. Ma sauce tomate est saisie, je lui ajoute environ une cuillère de tomate concentrée et je mixe le tout à l'aide d'un bras plongeant. لا صوص طوماط تاعي راهي واجده. دوكا نزيد لها حوالي مغرفه تاع طوماطيش مصبره ونميكسي كلش بالبغا بلونجون ولا بالميكسور. Si on n'ajoute pas la tomate concentrée, la sauce tomate devient orange. Et ne vous inquiétez pas, elle va être cuite avec la chaleur de la sauce tomate. Et en plus de ça, on va la passer au four tout à l'heure. لو كان ما نزيدوش طوماطيش مصبره لا صوص طوماط تاعنا تجينا اورانج ما تجيناش حمراء. ودوكا ما تخافوش باسكو راح طيب مع السخانه تاع لا صوص طوماط. اون بليس دو سا حين ندخلوها للفرن دونك راح طيب تاع الصح. La sauce tomate est prête, on la réserve de côté. Sauce tomate تاعنا راهي واجده نحطها بجهه دوكا. Et là, je commence par émietter les tranches de poulet ودوكا نبدا نفتت شرائح الدجاج. Je dépose le poulet dans un saladier, نفرغ الدجاج في ليان. Ensuite, je verse la sauce tomate, من بعد نفرغ la sauce tomate. Je mélange bien, نخلط مليح. Ensuite, je prends un plat qui va au four, chemisé et huilé à l'aide d'un pinceau. بعد نجيب صنيوة اللي تدخل الفرن درت لها ورق الطهي ودوكا راني نزيد فيها بالبانسو. Je dépose une feuille de tortilla ودوكا نحط ورقة تاع التورتيا. Et là, j'ai pris une feuille de tortilla que j'ai coupée en 4 et je vais les déposer sur les côtés. ودوكا جبت ورقة تاع التورتيا قطعتها على 4 ودوكا حنحطهم في الجوانب كيما راكم تشوفوا. Je dépose ensuite la préparation blanc de poulet sauce tomate ودوكا حنحط الخليط تاعنا تاع صدر الدجاج وصوص tomate.
Ensuite, j'ajoute l'emmental râpé, sinon vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. Moi, je vous donne seulement des idées. Après, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. من بعد ندير فرماج emmental مرحي، نتوما ديروا واش تحبوا. أنا هنا نمدلكم أفكار، نتوما ديروا واش يكون عندكم في الدار. Et j'ajoute par-dessus un petit peu de mozzarella. من بعد نزيد من الفوق شوية mozzarella. Et par-dessus, j'ajoute une feuille de tortilla. من الفوق كامل نزيد ورقة تاع tortilla. Et j'essaye de bien fermer les côtés. ودوكا نسيي نغلق مليح في الجوانب. Je badigeonne la surface avec un petit peu d'huile à l'aide d'un pinceau. بعد ندهن كامل السطح الفوقاني بشوية زيت بالبانسو. Je couvre avec du papier cuisson دوكا نغطيه بورق الطهي. Et je dépose par-dessus un plateau pour que ça déforme pas pendant la cuisson. بعد نحط من الفوق سنيوة هكا باش ما يديفورماليش كي يكون يطيب. Et je l'enfourne à 220 degrés pendant environ 15 minutes. ودوكا ندخلهم للفرن على 220 درجة لمدة حوالي 15 دقيقة. Mon big tortilla chicken ou bien mon géant tortilla au poulet vient de sortir du four. Ça sent très bon à la maison, masha'Allah. Je vais essayer de le découper devant vous. tortilla العملاق أو الضخم بالدجاج هذا وين خرج من الفوغ. الريحة واش نحكي لكم ما شاء الله. دوكا راني رايحة نحاول نقطعه قدامكم. Je l'ai accompagné avec une salade. أنا هنا قدمته مع سالاد. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Fait Maison et surtout d'activer la petite cloche afin de recevoir mes prochaines vidéos, Inch'Allah. Je vous donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا يلحقوكم كامل لي فيديو تاعي. إن شاء الله نعطيكم موعد في فيديو قادم وما عليا غير نقولكم سلام.